कांत को ताहार खोजई पुणी काहू न देखिले कांत को जाऊं हरिण रोदन पचारिले तो हूँ कह बनगिरी कहीं छाड़ी गले कांत एका करी कह बनगिरी खितीरे खग मुग जुथा जुथा लरे करंती कौतुका क्षीण दोरी चढ़याणी देखिन खग मुग कुजे बोले बचन क्षीण हेली मुही खंडी काम बाधा कांत गले कहीं क्षीण हेली गंडा गल गज समर गोष्ठी होई चरु छबन स्तर गुण निधि की मके अछ देखी गले बनस्ते मते उपेखी गेलके करिबा गले प्राणनाथ भांगी देई भाव गेलके करिबा घन कुजे सन करी घोर आशा मुली जे करी घोर काम चिंता बिहिला बिही घोर अरण्य रे मरु अछई घटाई के देव घड़ी करे भाजी जाऊ अच्छी बाबा घटाई के देव आहे सुख पिकटाहु करणी अच्छा तुम्हें कांत संगते पुणी अति आनंद हुआ मतुआल ए डाले से डाले करूछ जे खेला एका हेली मुही ए जुवा बयस कांत गले काही एका हेली मुही चंचल रे कुह हे बन प्रिय चिन्हाइन सुख सारी हे दिया चिंतारे मतनु सड़ी गलाणी चाहि चतुर्दिगे बोलो बाणी चितनु हे स्थिर चढ़या बेश मोहर प्राणेश्वर चितनु हे स्थिर छंदन कर हे केही मठारे छंदी होई मरुछि बनस्तरे
अक्षर जोगी करे रचना से बनस्ते गेही चढ़या सकुंड न कहिले गेही से बनस्ते कौन रे पिले चढ़ई 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 हमर तमर मु किए बात रह जला आ कौन तमर तमर बोले किए तमर कांत किलो हेइथिबे तमे जानि परनो किछि हेइथिबे परा जानि परनो हेइथिबे परा नाइलो तमर पति किलो की गंथा पटी कहू आज्ञा सकाळू आ कौन तमर स्वामी नुआ सगडर कामी चालाकी अछल पिला दिला तमर गिरस्त किलो नई से परी उस्त बा सम्मान समान जवाब दो तो नाइलो तुम घइता किलो ब्राह्मण बेकर पइता नाइलो कौन हला हजी गले के अमरनाथ हजी जाईची हां के पुठो 6 मास होला हजिलेन जे वर्षे होला खोजुचु 6 मास होला हजी गलेनी जे वर्षे होला खोजुचु कि आश्चर्य कथा 6 मास होला हजिला किंतु खोजिबाटा तमर वर्षे होला आउ 6 मास कोठे थिलो तम कबाट कोने सते क्या हां हो मु कहि देवी आमे आउट के साडा आगु खोजी जाउचु जिबा हां देखि आसिले कहि देबो हां हो तमे देखिथिले कहि देबो नाने खुंटी रे बांगी रखि देइथिबो किया गाडा ले छाडियोनी देखियो बोले ए बजाल बाबू सुबुजन नहीं कौन हला सारे एटे कोन धड़ धड़ खड़ खड़ करछ आपण फोन करथिले कौन हला सारे आपण थाना को फोन करथिले थाना को फोन के करथिले मु जानने आगा आ जान न एटे माई पिला जोड़ धड़ धड़ खड़ खड़ पे पे ढे करछ एटे काहे कि खड़ खड़ एटे चलची आपण कहउछनी हां बोले आपण कोई अर्थ राति रे कोले सिना खराब दिन एटे गोटे मर्डर होइछ बोली फोन जाइला थाना को एटे गोटे मर्डर होइछ गां रे बोली फोन जाइथिला हेइथियो कोटे कोन मु जानने आगा तम के जान न मु जानने आ तुम जान न गां रे अछ एटे बस हम गां रो नीतिकांति सब बुझुतंदी कार्जी ताउटे डकेलो कार्जी मु डका डको कार्जी आगा धाया संदू पुलिस ऑफिसर आछनी धाया संदू शीघ्र डाको नले कथा बड़ बोला से शीघ्र डाको अवस्था बा धाया स कार्जी आगा नमस्कार नमस्कार डकैतली सर आपण डकै आउ आंके कार्जी जणे करण जणे तबे कार्जी करण हां हां ए गां दायित्व नै छ ए कोन होइछि देखिलो मर्डर होइछि आपण फोन करथिले बोते ना तो मु फोन करनी के करथिले तमे करजो हां एडा बाईटा ओटे कोन एडा करण ओटे कहजो हे हला सोरो मो वाला दोषी करण आके करण कोन फोन थर जाइतिलो हमरो
ଅଜା ମରିଆ ଆଇ ବିବାହ ହେଲା। ଅଜା ମରିଯାଇଥିଲା ଆଇ ବାହା ହଉଥିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଜା ମରିଯାଇଛି ଆଇ ପୁଣି ବାହା ହଉଛି ତ ହବ ଚୋର ମୁହାଁ କେବେଠୁ ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ ରେ ସାର୍ ମୁଁ ବୋଲେ ପଳେଇଥିଲି ସାର୍ କୁଆଡେ ବାଲୁଗୁଡା ପଳେଇଥିଲି ସାର୍ କଣ ପାଇଁ ସେ ଆମ ଶାଳି ଜଣେ ବାହା ହଉଥିଲା ତ ପିଙ୍କି ହେଲିକିରି ବାହା ହେଇଥିଲା ପଳେଇଥିଲି ବାଲୁଗୁଡା। ଓହୋ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଉଛ ଏକାଥରେ ଦି ଭାଇ ଯାଏ ପଳଉ ସେ କଣ ହେ ତମର ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ସାର୍ ଆପଣ ପିସାର ପୁଅ ଭାଇ ଏ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ବୁଝୁଛ ଏ ଗାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ମିଟିଂ ବସେଇକି ଆମେ ଦି ଜଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛେ ସାର୍। ଓହୋ ଗାଁର ସବୁ ଖାଇକିରି ଚାଞ୍ଚିକି ରହୁଛ ତମେ ଦିଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ ନାଇଁ ଏଇଟା ଟାଉଟରେ ସବୁବେଳେ ତ ଇଏ ମଦ ଦୋକାନ ରହୁଛି ଇଏ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ମୁଁ ଆଗକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଯାଉଛି କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲ କରଣ ବାବୁ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲ ସାର୍ ଆମେ ଚୋର କାଳିଆ ପ୍ରକୃତି ଟିକେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜଗାଳି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଜଗାଳି ଡମ୍ବ ନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ ସାର୍ ଯାଇଥିଲୁ ତା ନାଁ କଣ ଡମ୍ବ ନାୟକ ଶୀଘ୍ର ଡାକିଲ ସାର୍ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବନି ସାର୍ ତାର ପାଣି କରୁଣୁ କୁହ ସେ ଡାକିବ ଡାକିପାରିବ ଡାକ ଶୀଘ୍ର ଡାକ ସିଏ ଆସିବନି ସାର୍ ସିଏ ମଦ ପାଣି ବି ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ଆପଣ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବ ତ ଏଇ ଡମ୍ବ ନାୟକ ବାବୁ ଏଇ ଡମ୍ବ ନାୟକ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଶଳା କିଏ ସେ ରେ ମତେ ଜଗାଳି ବୋଲି ଡାକଇ ଏ ଶଳା କିଏ ସେ ରେ ମତେ ଜଗାଳି ବୋଲି ଡାକଇ ଅମଳ ଧକାରେ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ ଅମଳ ଧକାରେ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ ଏଡେ ତନ୍ଦରା କି ପାଇଁ ଶଳା କିଏ ସେ ରେ ମତେ ଜଗାଳି ବୋଲି ଡାକଇ ଏ ଶଳା କିଏ ସେ ରେ ମତେ ଜଗାଳି ବୋଲି ଡାକଇ କାହା ଘରେ ଟଙ୍କା ଚୋରାଇ ରେ ଶଳା ବସିବି ଏ ରାତ୍ରେ ଯାଇ କାହା ଘରେ ଟଙ୍କା ଚୋରାଇ ରେ ଶଳା ବସିବି ଏ ରାତ୍ରେ ଯାଇ ତାଟି ଦିଆ ଘର ଫିଟିଣ ଯାଉଛି କବାଟ ରହିବ ନାହିଁ ଶଳା କିଏ ସେ ରେ ମତେ ଜଗାଳି ବୋଲି ଡାକଇ ଏ ଶଳା କିଏ ସେ ରେ ମତେ ଜଗାଳି ବୋଲି ଡାକଇ କରଣ ଆକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଏ ମଦୁଆଟାକୁ ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଗାଁର ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇକିରି ଆକୁ ଗୋଟେ ମଦୁଆଟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଚଲେଇଛ ଦି ଭାଇ ଜାଗାରେ ନାଟକ ଆରେ ଏ ଗାଁର ତତେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଦେଲା ଏ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦେଇଥିଲା ନୋଧା ମାଙ୍କଡ କରଣ ଶଳା ତୋର ମୁହଁମାଳା ଦୋଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସବୁ ଖାଇକିରି ଗାଁର ଆକୁଡା ପିଲା ହସୁଛୁ ନା ତ କେବୁଡ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି 5-7 ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଣ ମର୍ଡର ହେଇଛି ଜାଣିନୁ ସବୁ ସିଧା ନେଇକରି ଖାଡି ପଜି ଭିତରେ ମାରିଦେବି ବୁଝିଲୁ
ଦାୟିତ୍ୱ হ্যাঁ এই ନେଇଥିଲି କଣ ହେଲା ଯାଇଥିଲି କୁଆଡେ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି ଜାଣିଛ କଣ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଶଳା ଯାଇଥିଲି ଭୋଜି ଖାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ମୁଁ ହିରେ ଶଳା ଯାଇଥିଲି ଭୋଜି ଖାଇ ଶାଳିଜେ ମୋହର ଗଲା ଶାଶୁ ଘର ଶାଳିଜେ ମୋହର ଗଲା ଶାଶୁ ଘର ତାକୁ ନେଇଥିଲି ବହି ଶଳା କିଏ ସେ ରେ ମତେ ଜଗାଳି ବୋଲି ଡାକୋଇ ଛତରପୁରକୁ ମୁହିଁରେ ଶଳା ଯାଇଥିଲି ଲେଖା ଦେଇ ଛତରପୁରକୁ ମୁହିଁରେ ଶଳା ଯାଇଥିଲି ଲେଖା ଦେଇ ଦିନ ଯୋଗୀ କହି ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ ଦିନ ଯୋଗୀ କହି ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ ଏଡ଼େ ତନ୍ଦରା କି ପାଇଁ ଶଳା କିଏ ସେ ରେ ମତେ ଜଗାଳି ବୋଲି ଡାକୋଇ ଶଳା କିଏ ସେ ରେ ମତେ ଜଗାଳି ବୋଲି ଡାକୋଇ सीधा ठिया है सीधा ठिया है सड़क ठिया है तू किए बे ए चिनि पानु तू किए बे शळा चिनि पानु ड्रेस आउट जानि पानु हां जानि पानु ड्रेस पे ड्रेस आउट जानि पार छु नहीं माटिया भाई लुराइला हला दोजी जड़ी गोटा हला सीधा नहीं करी साला को अरेस्ट करी थाना रे मार देबी कोडे मार दो शळा नहीं थाना रे ए किए बे शळा तू हां ए शळा तू चिनि पानु ए चिनि पानु तोर ढाल चिंगुडी सब तक कर देबी साला पार्टी बंद करे तू कोन तमे के ए तू के बे शळा सीधा कथा को तू के तोते कौन में डकाई जानचो मोर ना होजी जगाली ट्रम्बो नायक ପିନ୍ नायक ଦେଇଛୁ हां साला एते लोड करौची आकु गार दायित्व देचंदी के ପିନ୍ ଦେଇଛୁ सीधा ठिया है सीधा ठिया है सावधान सीधा ठिया है सीधा ठिया है ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ନତମସ୍ତକରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା करे ए शळा नायरा अरे ए ए शळा के बे माने ए अब निशा ହେଇଯାଇଛି ଜଣା ପଡୁନି ସିନା ପୁରେ ଦେବରେ ପୋ के की सीधा नहीं करी थाना रे मार देबी ताको भले बुझाई दियो ए बोले किए बुझियो रे कथाटा एडा के प्रथम ने मु जानि ए शळा ना के बड़ बाबू चिनि पानु बड़ बाबू थानार बड़ बाबू नमस्कार आज्ञा नमस्कार साला जानि पानु नमस्कार आज्ञा नमस्कार ए सालाटा को मदुआटा को ए गार दायित्व देचो है ए आरती ए मदुआटा दायित्व देचो गोपा हां कौन रे कांगे समान को मोर छाड़ी करी हां कौन कहला आज्ञा कौन कहला ताके की आली कहछ करण गार नाही आज्ञा जड़ा उला दी भाई थिले बेले जड़ाटा टिके जानिबार लोकटा टिके जानुछंती नाटर मेंजर होले आ उलाटा बेले टाउटिया दलारियाटा आज्ञा एडा ताऊ बुझाई दियो ताऊ दायित्व देले बुझ ए लोक मर्डर होईची किए करची कोन जानचो एडा मु जानि आज्ञा हां तमे मिदी ऊपर ऊपर आसन आज्ञा मोर छाड़ी करी बोलानी मुति पकई आज्ञा ए सीधा को ए काम मु आज्ञा दायित्व नउथली आ के नहीं करण कार्य मते देइथिले तोते देइथिले मो ए भाई आरे के नथिले नाही आज्ञा मते आगे बाबू हमर अछंदी गोटे चोरू मोंड दायित्व देई गार कोन करी आज्ञा मते आके दी जण दायित्व देगिरी जाइथिले मो माइकिना मो पे खाया कोन थिला मो माइकिना कोली टिके जगुथा मु मत दुकान पुलिस सुंडी दुकान को आज्ञा सेठी मते टिके पी देली डाउनलोड कर देली पळाइली मते निशा गला मो माई भले कोडे पदर कोडे बुलिया पळैथिला ए दायित्व तो माई को नैची ए दायित्व मो माइकिना देगिरी जाइथिले आज्ञा लेडीज ना जेंट्स हां मो माई बोले मु नेडसी हलिया दूजी ना जेंट्स हलिया दूजी तमे देखि मु कोन कला हलिया दूजी नाय तू दोस्त गोटे बेकारिया मदुआडा जे तो स्त्री दायित्व नैची आज्ञा आज्ञा ते डाको डाको जी आज्ञा ए भारी जालो भारी जा
हो आज्ञा डाकुची आज्ञा सारे शीघ्र डाके कहूँ बरा तमे आपण आज्ञा किछि जान मु डाकुची नालुआ पुलिस आज्ञा शीघ्र डाके टिके आज्ञा नालुआ पुलिस आइछि आज्ञा डाकी दोची मो माई मो माई किना पति बेसी शब्दा बेकी तू धाई आलो मदनमा मदनमा बेकी तू धाई आलो मदनमा मदनमा पाई को सलाए फेलो डकाई आनी मते पाई को सलाए फेलो डकाई आनी मते करण कार्जिलो होइन बड़ विवादी एगा करण कार्जिलो होइन बड़ विवादी मोर देहरे बांधी करीन लाठी चार्जिलो मोर देहरे बाजी पिठिरु बाहरु चिनियालो मदनमा मदनमा काली माता जोगिंद्र कही आहे प्रभु भावग्राही दिन जोगिंद्र कही आहे प्रभु समस्त कुंडवाणी काली माता जाने बुलिया पे बाहरी में मामा सोनू विशेष अनुरोध भारी जा से सला गोटे मोटुआ हैगिरी मोटुआ निस पेटुआ निस गांडी छड़े गांडी हलिया रखी से सला पुलिस आनिगिरी मते मारी पकैला निलो मदनामा मोर पोटिला निलो चारियारे बेगी आलो जाबुआ पुलिस डालुआ सला पुलिस आइगिरी मारी पकैला रे भंगा चढ़ुआ बंदे हो नुआ चढ़ुआ नाई की
ଶଳା ମାଇ ବବଲରେ କେମିତି ହଉଛି? ହଁ ମା ମରୁ ମଣିଷ କାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୁଲିସ କାଣ୍ଡରେ କିଅଣ 6ଟା କଣା କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ହେଲାନି। କୋଡେ କୋଡେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସିଧା କଥା ଆଶା କରିବ। ସିଧା ନେଇକି ମାରି ଦେବି ହେଲା। ପତି କେବେ ପତି ମୋରା କିଏ ଦେଉଛି ଗ ପତି କେବେ ପତି ମୋରା କିଏ ଦେଉଛି ଗ ପତି କେବେ ପତି ମୋରା रांडर पाए कथार दांड रेहेला हाजर दांड रेहेला हाजर तुंडे न धरिवा भाषा तुंडे न धरिवा भाषा गाली देउछि गो पति की विपत्ति मोर किए देउछि गो पति की विपत्ति मोर खड़ू बाड़ी रे ता मुंड करी देवी खंड खंड करी देवी खंड खंड एते साहस फटे देवी देउछि गो पति के विपत्ति मोर झियो मोहर गोटिए पुओ ताहार पटिए पुओ ताहार पटिए पति के विपत्ति मोर किए देउछि गो पति के विपत्ति मोर जोगी कहे झमक
क्षम करे चाले मुई क्षम करे कथा सरुछि गौ पति के विपत्ति मोर किए देउछि गौ पति के विपत्ति मोर क्या हला है बुढ़ी बाबा आउ अच्छी की सब फट ओके पाइक गाला साइड डाइलो कोठी की आउ कोठी की आउ टिके तळकू होई के पाइक बाबू कौन हला मो घइतार मोइसी पिठी हलिया पिठी कर देई जिरो से सळा नाळुआ पुलिस मो घइतार एडे सुंदर गांडी फड़िया थाउ थाउ तमे पिठीटा को केन फटाई देई जहे भगवान से पुलिस रो गांडी छड़े गांडी हलिया देई जी माउसिया गांडी देखलु ता गोटो फोन आकिला माउसिया गांडी देखलु रे सळा पुलिस की फोन आकिला सुबुजरे नहीं केनटा कहू जा जदी गांडी की मारे की छाल छड़े देबी ताहारे बसिबा कोठे पिठी की मारले पिटाउ तू अंडाल तू बसिगिरी ये मो घइतार सब जी ए सीधा ठिया है एटी फटाई देई जी ए पाइक मरबो खिया ए गांडी फड़िया थाउ पिठीटा को फटाई देई रखि द नाली कर देई जी नाली कर देई जी तो तेल देखो पुओ पिला देखिले राकुती झियो पिला देखिले जाब गटी रहउती सळा पुलिस सळा नेगिरी क्यों हेई जी तमे कौन है जानिनो नहीं तो अंडरा गार दायित्व नहीं थिला बरा गार दायित्व हां हां कार्जी देई जाइथिला दायित्व हां एठी गोटे मर्डर होईची तमे अंडरा बाईरा खाइगिरी घर से मद खाइ बोलची तू घरे मां बोलो भातिया पके धीर सोइचू एटा बुझियो के हई के मर जाई छी ये ओडी देखुन लो काठागिरी पड़ची जे ओडी गोटे कुआडे गंधुती पोको सालु सालु माछि जण गण होजी तम ते कार्य एटा दायित्व देइथिले तमे कुआडे पळैथिलो कुआडे जाइथिली तते कगिरी जाइथिली पेला लोइडे टिके ता मु सुंडी दखनु जाइगिरी आउची मो मुंडो बथा छाडी गला मो मुंडो बुलेला बथा जेतल कमी गल उरु टिके आउथरे पकाउ जाइथिली ए मोर हेले हेतु नाही हे मु हेले कुआडे पळैली एटी नितो हेला सोई पड़ली ए सीधा अंडरा मागिना होल्डा जाको नेगरी थाप पारी हेटी तमु कोड देखिला वाला नागुची मते मते हां मते देखला लागुची चिन्ना चिन्ना नागुची अच्छा तो नाडा कहलु मो ना क्या मो ना हउजे चंपावती चंपावती हां हेलो ए हां तू जो गोटे आंब गछ बोले बसिकरी चॉकलेट जेल देले बसी खाउ थाउ सिया गाना हां हां तमे मते चिन्नी देलो तते चंपावती बेल नहीं तो चंपी बेल देखियार हां हां मते गेले रे चंपी बोली डाकु दिया तीटा ना हटा आ तीटा छाड़ देथिले तमे हेले सेते बळु केडे नंबाडा है कि खेडे खेडियाडा दूथुलो एबे कियोन केडे सुंदर दूचवा चिन्देलु एबे अछि एबे कोडे चाकरी हेई गला एबे अछि किलो एबे नुत्रा हेगिरी पूरा ओहली गलानी आउ ए पेट फेट बाहरी पड़लानी केडे बडा गोटे दउचो तू से चंपी हां हे एबे तम ना रे केस होबो केस होबो काणे पाई जा हेइडी तमे तो आम तमे दिजन जाको थाना को एबे धरि के जेबू बड़ बाबू कहिसंती याडास कहलु कोन चिन्ना लोक हेडी चिन्ना पर जो केते तू टे झाड़ गंध तुलो मु क्या हां आउ झाड़ गंध आउटे मत ए देखे ऊपर को आना समस्त अनु जोदी हां अनु दु थाना रे कहले मते आथरे सस्पेंड कर देबे के बा बड़ बाबू हेडी सस्पेंड करले के कहबेनी आज्ञा आगो टे संपर्क थिला त टे पाखु पळास अच्छा गोटे काम करे जेतल मो पाखु आसे गाधे पानी टे सफा सुतरा सेंड फंड मारी आस्ता के आंबलिया गंधु वाह ई दिन नाळवा पुलिस या ए सफा गिरी आवेली कहूची हमर तो चिन्ना चिन्नी अछि से मधुआ बाड़ी पड़ार कथा सुनजो काने सुनिबी लो मो कथा टिके सुन ए से सफा कथा जो पुलिस बाबू कहलेनी ए नाटर कंचुडु गामर दंड नाटर अधिकारी समान नापे साबुन नगेगिरी सफा चिकन रे पूरा रही गले जेतो काटिवेली कहलु गुरु डायरेक्ट हाने एक बगिरी आउतिन करी तेडे तेडे धाइले सिंदी पुलिस डाले जाब गडेगिरी अछि नाळुआ पुलिस तोते कहउती धुआ धुआगिरी पांडरे बुडा बुडी हेगिरी दिए गाथे सफा गिरी आउ बोली तू से चंपी बेरा ए गोटे मदडो किनि बाहलु बेकर एडो किस करी तमे तो हेले आगे केते भलो पाउथलो आ मते पचालो ने चाकरी हे गेलो आ मो सेड फुलबाणी रे थिलो हां
ଆମେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ତମେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ମତେ କରିପାରିଥାନ୍ତ ନା ବାହାଘର ମୁଁ ତାଇଲେ ତୁ ହେଇରାଣି ଗୋଟେ ମଦୁଆଟାକୁ ଆଉ କିସ କରି ମୋ ବାପା ତ ଦେଇଦେଲା ହେ ଆଉ ତମେ ହେଲେ ଆଗରୁ ଚଲେଇଥିଲ କେତେ ନଟାମାଳ ଆକୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ଆଗୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇପାରୁ ଛାଡପତ୍ର କିଆ ଧୀରେ କହ କିଏ ଶୁଣିବ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଦେଇ ହେଇଟି 6ଟା ଆଉ କଣ କାଇଁ 6ଟା ହେଲେ ତୁ ଜଣା ପଡୁନ ତ ଜଣା ପଡନି ନାଇଁ ପୋଲିସ କଣ ଏଇ ପୋଲିସ କଣ ସମସ୍ତେ ଅନ ଯଦି ଉପରକୁ ଆନା ଛଡେଇଲା ହଳିଆ କଣ ହବେ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆଉରି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦଉଚି କିଆ ହଇଲୋ ତୁ ଆଗର ବେলা ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧୁନୁ ତ ବିବାହ ହେଲାରୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଯୋଉ କାଟିଂ କରି ପିନ୍ଧିବାର ହଁ ମୁଁ ଆଗେ ପିନ୍ଧିବାର ଯେ ଏବେ ଆଉ ଘର ବୋହୂ ହେଲି ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଶାଢୀ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ ଏମିତି ଆସିବୁନୁ ଆଉ କେମିତି ଆଇବି ଆମର ବଡ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ହେରିବା ଚାରିଆଡେ ସତେ କିଆ ଚୁଡ଼ିଦାର ପକେଇକିରି ଭଲରେ ଆସୁଥିବୁ ହେଲା ତମ ବଡ ବାବୁଟା ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ ନାଇଁ ବାହାରେ ପୁଲିସ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ କାମ କରେ ଏ ମର୍ଡର ବିଷୟରେ କଣ करे ପୋଷ୍ଟ ପଟାକୁ ଯିବ ତମକୁ ଥାନା ଗୁଡା ବଡ ବାବୁ କଣ କରିବା କହ ତମ ଆମ ଭିତରେ କଥା ତମ ହାତରେ ସବୁ ରହିଲା କେମିତି କଣ କରିକି କେସଟାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦିଅ ଆଉ ଆଚ୍ଛା କାଲି ଆଜି ମେରୁ ପରାଲ ଛେନାପୋଡ ଖାଉ ଛେନାପୋଡ କିଆ ଛେନାପୋଡ ବୋଲି ମତେ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଠି ଆନ୍ଦବ ନା ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୁଁ ସେ ଗେଟ୍ ଉପରେ ଜଗିଥିବି ତୁ ସେଠି ଧୀରେ କୁଆଡେ ଏକ ବେଳ ଆସିବୁ ହେଲା ଜଗିଥିବ ହେଲା ଏ କାର୍ଜି ଚିହ୍ନିଛୁ ତ ହାତରେ ଦେଇଥିବି କାର୍ଜି କିଆ ଗାଁ କାର୍ଜି ପରା କରଣ ଆଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅ ନ ନିଜେ ଯିବି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା କଣ ଦି ଗୋଇଛାଲ ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ତ ଦି ସାଇଡ ବାଳ ନାହିଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇଦେବି ଛେନାପୋଡ ଖାଉ ମନ ପକଉଥିବୁ ଆଚ୍ଛା କେସ୍ କଥା କଣ କରିବା କହିଲୁ ତଣ୍ଡରାକୁ ଏଠି ଘୋଳିଲୁ ତାକୁ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଘୋଡେ ଆମ ଭିତରେ କଥା ଆମେ ଯାହା କରିବା ତାକୁ ଛାଡେ ବାହାର କାଢେ ଘରକୁ ଯିକେ ହେଇଟି ମୁଁ କଣ କେମିତି କରିକି ବଡ ବାବୁ କହିକିରି କେସଟାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିକି ଆଇ ତମେ ଯାଅ ଘରକୁ ନାଇଁ ମାଇ ପିଲା କଥା ବେଲେ ସେ ଶଳା ନାଳୁଆ ପୋଲିସ ଶୁଣିବ ଆଗୁଡୁ ତ ଆଗୁଡୁ କେତେ ରତୁମାଲ ସେ କେମିତି ଚଳେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଆଉ ବେଶୀ କଥା କହନା ତୁ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛୁ ଆଡୁଆ ତଡା କହନା ଆଉ ପିଟି ଛାଲ କାଢି ଦେବେ ଆଗାଥରେ ଆଉ କଣ ତୋଟାକୁ ଟିକେ ସୁଙ୍ଗା ସୁଙ୍ଗି କରିକିରି ମଙ୍ଗା ମଙ୍ଗି କରିକିରି ଟିକେ ସାଇଜ ରେ ବୁଝେଇକିରି ଅଣ୍ଡାଳିକିରି ଉଠେଇକିରି ସାଇଜ ରେ ଆସୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯା 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 ଆଉ ତୋତେ ମାରି ପକେଇବେ ଯା ମୁଁ ବୁଝି ସେ କଥା ଯାଉନୁ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଦେଇକି ନମ୍ବରଟା ଦେ କଣ କହି ଯଦି ମତେ କହିଦେ ମୁଁ ଦେଇକି ଆଇ ହ୍ୟାଲୋ ଏତିକି ହବ କି ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବରଟା ନମ୍ବର କଥା କହୁଛି ତାକୁ କହିଲି ପ୍ରାଇଟ ଘୋଡେ ବୋଲି ନାଉ ଗଣ୍ଠେଇବି ତାକୁ କହ ଇଏ ଜାଣିବନି କିଛି ଏଠି ନମ୍ବର ମାଗିଲେ ବାଡି ନମ୍ବେଇବି ଆଉ ଗଣ୍ଠେଇବି ନମ୍ବର ମାଗୁଛି ଯାଉଛି ଏ ଚମ୍ପି ଆଉ ଥରେ ମାଡ ମାରଲେ କହୁବୁନୁ ନାଇଁ ମଣ୍ଡରାକୁ ମାରନି ଆଜ୍ଞା ମଦୁଆଟା ମରିଯିବ କେତେବେଳେ ମାଡ ମାରେ ଏବେ ଡ୍ରେସଲଟା କାଢିକିରି ଗାଧପାଦ କରିକିରି ଆସିଲେ ତୁ ଶଳା ଶୋଇଥିବୁ ତୋତେ ଭୁସ ଯାଉଛି ନହେଲେ ଗାଡି ଉପରେ ବଇଥିବୁ ଶଳା ଗାଡିରୁ ପେଲି ଦେଇ ତୋତେ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ଜଳଖିଆରେ ବିଷ ସମସ୍ତ ଦେଇଦି ତୁ ଯା ଦେଖି ଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ମଦ ପିଇ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଘୋଡେ ଆଡୁଆ ତଡା କହନା